हरिः ओम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच सर्वसमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापि शस्त्रोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो न तद्व्यावृत्यायं सकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य पतिविधगुणकस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तद् जगदुदय रक्ष्या प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिषु सुगुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैके जडधिया किमिह किं काय खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्येतो यनवसरदुस्थो हतधिया कुतुर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमभयभवन्तोऽपि जगतां मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकपरिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवरसंसेरतैमे त्रयीसांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्रा ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चेतीयां तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तं तामृद्धिं ददति तु भवद्भ्रूप्रणिहितं न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्तो ध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते वेतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव
स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरतां तवैश्वर्यं जत्ना यदुपरिविरञ्चि हरिरथ परीक्षेतुं जाता मनलमनलस्कन्धवपुष ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्याङ्गिरिसजत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैराव्यतिकरं दशास्यो जद्बाहु नभृतरणकण्डो परवशान् शिरापद्मश्रेणी रचितचरणम्भोरुहवळे स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवशतो विक्रमयत अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यतिखलं जद्रीधिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे वाण परिजनविधेयस्त्रिभुवनं न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्थो यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिद्ध्या त्रिनयनमिषं संहृतवत शकल्माषकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनो असीधार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो जस्य विशिखा तपस्सन्निषत्वा नितर्षुर्साधारणमभूत् स्मर स्मर्तः व्यात्मा नहि वशिषु पथ्य परिभव महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्रम्य भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहुर्द्यो दोष्ठ्यं जात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्ष्याये त्वं नटसि ननु वामेव विभूता यद्व्यापीतारा गणगुणितोफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वारां ज त्रिशतलघुदृष्टशिरसिते जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवो नेयं धृतमहिमदिव्यं तव बभू रथक्षोणिजन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिशर इति निधक्ष्यस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान में अष्टम श्लोक पाठ रखिवा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम कहले मु सर्वस्य समस्तंकर प्रभवः अर्थात उद्भव और मूल उच्च मत्तः मोठारु सर्व समस्त प्रवर्तते विकास लाभ करे इति एहिपरि मत्वा जानी
ଭଜନ୍ତେ ଭଜନ କରନ୍ତି ମାଂ ମୋତେ ବୁଧାଃ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଭାବ ସମନ୍ୱିତା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ରଖିବା। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତଃ। ଶ୍ଳୋକାର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସ, ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏହିପରି ଜାଣି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମୋର ଭଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବମ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ରଖିବା। ମଚ୍ଚିତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପରଂ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମୋଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି, ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ମୋଠାରେ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଭିନିବେଶ କରି, ବୋଧୟନ୍ତଃ ବୋଧ କରାଇ, ପରସ୍ପରଂ ପରସ୍ପର ସହିତ, କଥୟନ୍ତଃ କଥନ କରି, ଚ ଏବଂ ମାଂ ମୋତେ, ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବଦା, ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ରମନ୍ତି ରମଣ କରନ୍ତି, ଚ ଏବଂ। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ରଖିବା। ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପରଂ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଶ୍ଳୋକାର୍ଥ ହେଲା ମୋ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି, ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଭିନିବେଶ କରି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସର୍ବଦା ମୋର ବୋଧ କରାଇ, ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଠାରେ ରମଣ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ରଖିବା। ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ତଂ येन ମାମୁପୟାନ୍ତି ତେ। ତେଷାଂ ସେମାନଙ୍କୁ, ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଭଜତାଂ ଭଜନ କରୁଥିବା, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ, ଦଦାମି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦିଏ, ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ, ତମ୍ ତାହା, येन ଯାହାଦ୍ୱାରା, ମାଂ ମୋତେ, ଉପୟାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ତେ ସେମାନେ। ଆଉ ଥରେ ପାଠ ରଖିବା। ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗଂ ତଂ येन ମାମୁପୟାନ୍ତି ତେ। ଶ୍ଳୋକାର୍ଥ ହେଲା ମୋ ଠାରେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୋର ଭଜନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି।